بسم اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولنا امین اللہ علی وحیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ ومن دعا بدعوتہ واتبع ہدیہ الی یوم الدین، اما بعد۔ باب بیع التمر بالتمر، کھجور کو کھجور سے بیچنے کا باب ہے۔ حدثنا ابو الولید قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن اوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا الا هاوها، والشعير بالشعير ربا الا هاوها، والتمر بالتمر ربا الا هاوها۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ گیہوں اگر گیہوں کے عوض بیچا جائے تو سود ہوگا، مگر برابر سرابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے۔ اور شعیر کے ذریعے بیچا جائے، جو کے ساتھ بیچا جائے تو ربا ہوگا، مگر ہاں وہاں برابر ہونا چاہیے اور ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے، نقد۔ اور کھجور کے ہاتھ بیچی جائے تو برابر اور ہاتھوں ہاتھ ہونی چاہیے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ کوئی آدمی بتائے اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ کہ کوئی بھی چیز اگر اس کے ہم جنس سے بیچی جائے، ایک غلہ اسی غلے سے بکے، ہم جنس غلے سے بکے، تو اس میں مفاضلت لینا، زیادہ لینا سود ہے۔ سمجھ گئے؟ کوئی بھی غلہ اگر اسی طرح کے غلے سے بکتا ہے، مکے سے بکتا ہے، اور ماش کی دال سے بکتی ہے، چنے سے بکتا ہے، کاجو سے بکتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں اگر وہ اسی جنس کی چیز سے بکتی ہے تو ردی ہو کہ اصلی ہو، لیکن بیچنا ہے تو برابر بیچنا۔ ایک طرح کا غلہ آپ نے 2-3 مثال دیا ہے بس، گیہوں سے، اور جو سے، اور کھجور سے، اور نیچے اور روایت آئے گی اس کے اندر ہے مل سے، نمک سے بھی اگر بکے تو کسی کا 100 روپے کلو والا ہے، کسی کا 10 روپے کلو والا ہے، اگر نمک دے کے نمک لے رہے تو برابر بیچنا ہوگا۔ سمجھا کہ؟ تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی غلے کو اسی کے صنف سے، اسی کوالٹی کے غلے سے اگر بیچتے ہیں آپ، چاول سے بیچتے ہیں، تو چاہے دونوں میں کتنا ہی تفاوت کیوں نہ ہو دام کا، اگر چاول سے، غلہ سے بکے گا تو برابر بکے گا اور ہاتھوں ہاتھ بکے گا۔ تو ظاہر ہے کہ جب ایسی بات ہے تو عمدہ قسم کا چاول جو 200 روپے کلو آتا ہے اور جو دوسرا چاول 10 روپے یا 20 روپے آتا ہے، تو آپ ایسا کیجئے کہ اپنے عمدہ چاول کو بیچ لیجئے، اور اس سے ردی چاول جو ہے 20 روپے والا کلو چاول 10 کلو خرید لیجیے۔ یا جو ردی چاول سے بیچنا چاہتے ہیں تو اس کو کہیے کہ تم چاول بیچ کر آؤ، قیمت لے کر آؤ، میں اپنا چاول 200 روپے بیچوں گا۔ تو یہ آپشن آپ کے پاس موجود ہے روپے سے لینے کا۔ آپ کائے کے لیے گھاٹا سہیں گے اور دوسرے کو گھاٹا دیں گے؟ لیکن شریعت کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک طرح کے غلے کو اسی کے جنس سے بیچتے ہو تو برابر بیچنا ہوگا۔ تو ضابطہ شریعت نے یہ نکالا ہے، قانون یہ ہے کہ چیز کھانے کی ہو بھائی، کھانے کی چیز ہو، ناپ اور تول کے بکتی ہو، یہ علت یاد رکھو۔ یہاں تو 3-4 چیز بیان کی گئی ہے، ہر وہ چیز جو کھانے کی ویٹیبل ہو اور ناپ کر کے یا تول کر کے یا گن کر کے بکتی ہو، اگر آپ اس شے کو اسی شے سے بیچتے ہیں تو چاہے عمدہ رہے کہ ردی رہے، آپ کو برابر بیچتا ہوگا۔ سمجھ دیں گے؟ تو اگر کوئی 2 بوری سیمنٹ دے کر کے 1 بوری سیمنٹ لے، جائز ہے۔ 1 کنٹل لوہا دے کر کے 2 کنٹل لوہا لے، جائز ہے۔ 1 اونٹ دے کر کے 5 اونٹ خرید لے، جائز ہے۔ سمجھا؟ کھانے پینے کی اشیاء ہو، مٹھائی دے کر کے 2 کلو مٹھائی نہیں لے سکتے، چاہے وہ کاجو کی برفی ہو کہ آپ کی یہ برفی ہو۔ سمجھے کہ جو چیز کھانے کی اشیاء ہے اگر اس کو اسی چیز سے بیچتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی طریقہ سے حدیث میں آئے گا
सोने की बै सोने से जायज़ नहीं है मगर हाँ वहाँ बराबर बराबर और नक़द नक़द, और चांदी की बै चांदी से जायज़ नहीं है मगर बराबर बराबर नक़द नक़द। अब चाहे प्योर चांदी हो या इम्प्योर हो, लेकिन अगर चांदी चांदी से बिकेगी तो बराबर बराबर बिकेगी। समझा ना? आप जाते हैं सुनार के पास, पुराना सोना लेकर के 9-10 ग्राम का उन्होंने 9 ग्राम लगाता और 10 ग्राम का आपको देता है। ऐसा नहीं करना। अगर 9 ग्राम ही लगाता है तो 9 ग्राम की कीमत मुतय्यन कर लो, पहले वो कीमत उससे ले लो, हो गया तुम्हारी बै। अब उसके बाद नया सोना उससे लेना है जेवर, तो उसको बोलो कि तुम्हारी कीमत क्या है और मेकिंग चार्ज क्या है, वो पैसा मैं मिला करके अपने जेब से देता हूँ। लेकिन 10 ग्राम तुम्हारा सोना है, सोना सोने से अगर बेचोगे तो बराबर बराबर बेचना होगा। जाहिर है कि ऐसा कोई तैयार नहीं है, तो आप अपने सोने को बेच दीजिए, उसकी कीमत ले लीजिए, फिर नया सोने में कीमत लगा करके कीजिए। आप समझे? तो कुल 6 चीज़ों का जिक्र हदीस में आया, याद रखिएगा, बहुत इल्मी बात है। इसको समझ लीजिएगा तो पूरा फार्मूला समझ लीजिएगा आप। खजूर खजूर से, जौ जौ से, गेहूं गेहूं से, नमक नमक से, 4 चीज़ें खाने की जिक्र की है। सोना सोने से, चांदी चांदी से, कुल 6 चीज़ का जिक्र आया। जमहूर उम्मत के उलमा में इख्तिलाफ है कि क्या वजह है इस, तो 4 चीज़ों की वजह तो अपने को समझ में आ रही है कि वो खाने की चीज़ें हैं और नाप के या तौल के बेची जाती। अब सोना और चांदी की इल्लत क्या समझ में आ रही है कि ये कीमत है, ये कीमत है और वजन करके बिकता है। सोना और चांदी कीमत है और वजन करके बिकता है। तो सोना सोने से बिकेगा तो बराबर बराबर बिकेगा, ठीक है, और हाथों हाथ। अगर उधार हो गया तो सूद हो जाएगा। चांदी चांदी से बिकेगा तो बराबर बराबर और नक़द नक़द बिकेगा। समझा? इससे मालूम ये हुआ कि ये दोनों समन है, कीमत है। तो अगर हमारे मुल्क का रुपया हमारे मुल्क के रुपये से अगर हम बेच रहे हैं, आपके पास नए नोटों की गड्डी है और हम पुराना नोट कटा फटा भी मिला करके रखे हुए हैं, तो वैल्यू गवर्नमेंट के यहाँ दोनों का 100 रुपये है। एक गड्डी का 1000 रुपया 1000 रुपया है, तो आपको बराबर लेना पड़ेगा। एक ही मुल्क का सिक्का है, दोनों की मालियत एक है, वैल्यू एक है। लेकिन अगर अमेरिका का पैसा है, इंडिया का पैसा है, तो कैश तो दोनों है, लेकिन दोनों 2 क्वालिटी है। तो आप कीमत जो चाहो मुतय्यन कर लो, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोने को सोने से ना बेचो मगर बराबर बराबर हाथों हाथ, चांदी को चांदी से ना बेचो मगर बराबर बराबर हाथों हाथ, गेहूं को गेहूं से ना बेचो मगर बराबर बराबर हाथों हाथ। फ़इज़ा इख्तलफ़तिल असनाफ़, जब सिन्फ बदल जाए, गेहूं चावल से बिके, चावल जौ से बिके, गेहूं मकई से बिके, गेहूं चना से बिके, दाना अलग अलग हो गया, फ़बीऊ कैफ़ शिअ्तुम, जैसे चाहो बेचो, हाथों हाथ होना चाहिए। दाना में फ़र्क हो गया, इधर गेहूं है उधर मकई है, तो जैसे चाहो बेचो। इधर रुपया है उधर डॉलर है, इधर रुपया है उधर रियाल है, जैसे चाहो बेचो, लेकिन हाथों हाथ बिकेगा। समझा बात कि नहीं समझा? इसका मतलब यह है कि सिक्के की बै सिक्के से, अगर एक मुल्क का सिक्का ही एक मुल्क से बिक रहा है तो बराबर बराबर बिकेगा। दूसरे मुल्क से अगर बिक रहा है तो कीमत जो चाहो तुम दोनों तय कर लो सर्राफा में, सर्राफा बाजार में, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। चावल चावल से बेच रहे हो, चाहे कितना अच्छा चावल हो, बराबर बराबर बेचो। अगर तुमको लगता है कि ख़राब और रद्दी चावल का मामला है, तो असली चावल वाले को चाहिए कि वो अपनी कीमत के हिसाब से चावल ले। रद्दी चावल वाले को कहे जाकर के बेच के आओ या मुझी से बेचो, मैं 10 रुपये किलो लूँगा, ये लो तुम्हारे 200 रुपये हुए 20 किलो के। अब बोलो क्या चाहिए? अच्छा चावल चाहिए बासमती, तो लाओ 200 रुपये लाओ, रुपये से बेचो। अलग नहीं होना है वो अलग नहीं होना है। हाँ, उसी मजलिस में होना है, नक़द नक़द होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिए, खाने की अशिया को 2 फार्मूला याद रखिए कि जिस खाने की शय को बदल रहे हैं, अगर उसी को उसी चीज़ से बदल रहे हैं, चावल को चावल से, तो बराबर बराबर हाथों हाथ। चावल को गेहूं से बेच रहे हैं तो
बढ़ी घटी होगी, मुफाजरत होगा, कमी बेशी होगी, लेकिन हाथों हाथ। सोना सोने से बिकेगा, बराबर बराबर बिकेगा, हाथों हाथ बिकेगा। चांदी से बिकेगा, बराबर बराबर बिकेगी और हाथों हाथ होगी। लेकिन अगर क्वालिटी बदल जाए, सोना चांदी से बिके तो जो रेट चाहो कर लो, लेकिन हाथों हाथ होगा। चावल गेहूं से बेच रहे हो, कीमत जो चाहो ले लो। 1 मन चावल देके 2 मन गेहूं ले लो, 2 मन गेहूं देके 5 मन मकई ले लो, वो तुम जानो, तुम्हारा बेचने वाला जानो, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। एक तीसरी सूरत ये है कि अगर एक तरफ पैसा हो और दूसरी तरफ खाने की अशिया हो, चावल गेहूं वगैरह हो, तो जिस रेट में चाहो ले लो, नकद चाहो तो नकद ले लो, उधार चाहो तो उधार ले लो। समझ में बात आई कि नहीं आई किसी को? खाने की अशिया चावल से बेचेंगे बराबर बराबर, हाथों हाथ। अगर चावल दुनिया के किसी भी गल्ले से बेच रहे हो तो रेट जो चाहो कर लो, 1 मन देकर 2 मन ले लो, 1 कुंटल देकर 2 कुंटल ले लो, क्योंकि क्वालिटी बदल गई, सिन्फ बदल गया, गल्ले की किस्म बदल गई। हाथों हाथ होना चाहिए। सोना सोने से बिकेगा, बराबर बराबर बिकेगा और हाथों हाथ बिकेगा। चांदी से बराबर बराबर, हाथों हाथ। लेकिन सोना चांदी से बिकेगा, भाव जो चाहो तय कर लो, लेकिन हाथों हाथ होगा। डॉलर से बराबर बराबर, हाथों हाथ। लेकिन डॉलर रुपये से जो चाहे कर लो। $1 का 100 रुपया लो, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। अलबत्ता अगर इधर रुपया है और आपके पास गल्ला है तो हम इसको नकद भी दे सकते हैं, उधार भी दे सकते हैं और भाव जो चाहे हम तय कर सकते हैं। अगर ये फार्मूला आपने समझ लिया तो सूद के कानून को समझ लिया। अगर किसी को कोई सवाल है तो कर सकता है। ऑन द स्पॉट, हैंड टू हैंड। हाथों हाथ का मतलब क्या होता है? हाथों हाथ, लो हाथ से, एक हाथ से दो, हाथ लाओ, लो, खुद व हाथ, लो और दो, मजलिस मुतफर्रिक होने से पहले। अगर किसी को कर्ज दे रहे हैं तो किसी को सऊदी में है, यहाँ से नहीं कर्ज दे रहे हैं तो कर्ज देना अलग बात है। कौन से उसमें नहीं, कर्ज नहीं है, कर्ज का मामला बेचने का मामला है, व्यय है। आप कर्ज दे रहे हैं रियाल के अंदर, रुपये में दे रहा हूँ, सऊदी अरब से वो आपको कर्ज दीनार में या दिरहम में देगा या रियाल में देगा, आपके आदमी को वहाँ देगा, तो जो रेट चाहिएगा तय कर लीजिएगा, या कहिएगा बैंक का जो रेट होगा वो दे देना। अरे तो ठीक है बाबा, आप जैसे भी चाहिए। कर्ज का मामला दूसरे तरह का है। कर्ज में सहूलत होती है। आप डॉलर में बना करके रुपया लीजिए, बैंक के रेट से लीजिए, या कहिए कि भैया बैंक का रेट तो 19.5 रुपये का है, लेकिन हम इंडियन रुपया आपको दे रहे हैं, समझा कि नहीं, लेकिन हम 19 देंगे, 1 रियाल देंगे 19 रुपये के भाव से। मैं आपको कर्ज दे रहा हूँ, अगर रियाल में दीजिएगा तो 19 दीजिएगा, और नहीं तो फिर आप मेरा रुपया वापस कर दीजिएगा। लेकिन यहाँ व्यय है, तो व्यय का मतलब ये है कि हाथों हाथ होना चाहिए। अब हाथों हाथ आलमी मंडी में तो नहीं होता है। अब बैंक में आप जाते हैं, अगर अपने घर वालों के लिए रुपया लगाते हैं तो बैंक को दे देते हैं आप, मिसाल के तौर पर 5000 रियाल, और वो बैंक उसका इंडियन रुपया बना करके आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करता है और आपको एक सबूत देता है, एक रसीद देता है जो इस बात की ज़मानत है कि बैंक ने आपका रुपया लिया, क्योंकि 2 मुल्कों का मामला हो रहा है। तो ऐसी गारंटी का अगर कागज़ मिल जाए कि हमने आपका पैसा लिया और इतना पैसा देने के हम पाबंद हैं, और वो गवर्नमेंट की चीज़ हो, हुंडी वाला धंधा नहीं हो कि 2 भी नहीं भी दोगे, चपत लगा दोगे किसी को, करोड़ रुपया लेके बैठ जाओगे, कोई सबूत नहीं है उसका, गैर कानूनी अमल है। तो हम बैंक में जा रहे हैं, बैंक को रुपया दे रहे हैं, वहाँ से रिसिप्ट मिल रही है। अगर हमारे अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, हम बैंक से जाकर पैसा अपना ले लेंगे। तो ऐसी सूरत में उलमा ने कहा है कि वो जो कागज़ तुमको दे रहा है, रिसिप्ट दे रहा है, या जो तुमको पैसे के बिहाफ जो तुमको चेक दे रहा है या ड्राफ्ट बना करके दे रहा है, वही तुम्हारा कैश है। ठीक है, तो बैंक करता है ना, इंडिया में आने के बाद इंडिया में रेट लगता है, तो 3 दिन लगता है। वो ठीक है, तो बैंक ही करता है ना, जो गवर्नमेंट का बैंक है वही करता है ना आपके साथ। आपके पास सबूत है, वो सबूत वहाँ कायम मकाम है।
کیونکہ آپ کا ایک آدمی وہاں کام کر رہا ہے اور یہاں پہ آپ کو دینا ہے پیسہ، ظاہر ہے کہ ہاتھوں ہاتھ نہیں ہو پائے گا، بینک کے ذریعے ہی آئے گا نا۔ تو کوئی ایسا اتھرائزڈ بینک ہونا چاہیے گورنمنٹ کا کہ جس کی وجہ سے جو سند آپ کو ملے وہ اس بات کی ضمانت ہو کہ آپ کا پیسہ ہم نے لیا ہے، وہ پیسہ ضائع آپ کا نہیں ہوگا، قانونی طور پر ہونا چاہیے، غیر قانونی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ چلیے، اس میں اگر جو کے بدلے اگر رائس دیا ہاں تو ابھی ایک ٹرانزیکشن ہو گیا، ابھی میرے کو رائس خریدنا ہے اس سے، تو میں اس سے الگ ہو جاؤں گا یا اسی مجلس میں 2 بے ہو جائے گی نا؟ ایک بے ہو جائے گی تو ہو جائے، لیکن ایک بے پہلے کر لو، لیکن اس کو اختیار ہو جائے گا کینسل کرنے کا، تو نہیں ہوگا۔ جو کی بے جو سے آپ اگر کرتے ہیں تو بے ہو جائے گی۔ وہ یہ کہنا چاہتے کہ خیال مجلس قائم ہے، تو اگر دوسری بے اگر آپ وہاں پر کرتے ہیں، کینسلیشن نہیں کرتے، تو ہو جائے گی 2 بے۔ لیکن 2 بے کی نوعیت الگ الگ ہے نا، آپ جس بے کو کینسل کرتے ہیں اس سے مطلب نہیں ہے، مطلب شریعت کو صرف یہاں یہ ہے کہ غلے کو اگر اسی غلے سے بیچتے ہو تو منافع لے کر نہ بیچو، زیادہ نہ بیچو اور ادھار نہ بیچو۔ سونا سونے سے بیچتے ہو، چاہے تمہارا 18 کیرٹ ہے اس کا 24 کیرٹ ہے، اگر تم سونا سونا سے بیچو گے تو ہم برابر کم ہی مطالبہ کریں گے۔ تمہارا گھاٹا ہوتا ہے تو تم 18 کیرٹ کے سونے کو بیچ دو، اس کی قیمت لے لو، پھر مجھ سے 24 کیرٹ کے سونے کی بات کرو، یہ ہونا چاہیے۔ کسی کو 2000 کے چھٹے نہیں ہیں، ہاں، اپنے پاس 500 کے 3 نوٹ ہے، بولا ٹھیک ہے 500 بعد میں دیتا ہوں، ایسا نہیں ہوگا، بدلا بدلی نہیں ہوگی، جب ہوگا تب ساتھ ساتھ ہی ہوگا، پورے 2000 ہیں تو 2000 ہی دینے پڑیں گے، اس کو بیٹھاؤ لے جاؤ اپنے پاس، کیونکہ وہ 2000 بیچ رہا ہے آپ کے ساتھ چھٹے پیسے سے۔ ہاں، بولے 500 ادھار دے دو میرے کو، نہیں، تو آپ سمجھ گئے نا، اگر بے کا معاملہ ہے تب، اگر معاملہ ادھار کا ہے، معاملہ قرض کا ہے، وہ سب معاملہ الگ الگ فارمولہ ہے۔ لیکن سودی کاروبار کے اندر 4 چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی بتائی، اس سے یہ پیغام دیا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں کھانے کی ہیں، اگر تم اس کو انہی چیزوں سے بیچ رہے ہو تو برابر ہونا چاہیے۔ یہ امام احمد کے مسئلے کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، باقی لوگ کہیں کہ 1 سال رہنے والا غلہ ہونا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ تم 2 ٹوکری ایک ٹوکری سیب دے کر کے 5 ٹوکری سیب لے سکتے ہو، کیونکہ وہ 1 سال نکلنے والا سامان نہیں ہے۔ لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ نہیں، چونکہ سیب بھی کھانے کا ہے، ککڑی بھی کھانے کی ہے، تو اگر ککڑی دیں گے تو ککڑی برابر لیں گے، سیب 1 کلو دیں گے تو 1 کلو ہی لیں گے، نہ سمجھا؟ منقع 1 کلو دیں گے تو 1 کلو ہی لیں گے، چاہے آپ کا وہ چمن کا منقع ہو یا دوسرے کے کسی کا ناسک کا ہو، نہیں سمجھا؟ کہیں کی کوالٹی ہو، لیکن اگر منقع سے بیچیں گے برابر بیچنا ہوگا، نہیں تو جاؤ مارکیٹ کھلی ہوئی ہے، جا کے بیچ لو پیسے سے، اب پیسے سے آ کر کے اب عمدہ یا کم تر سامان خرید لو، کیا اس میں پریشانی کیا ہے؟ آپ کو ہے کوئی پریشانی؟ چل بابو بھائی زبیب بھی زبیب دیکھ لیجئے، زبیب کی بے زبیب سے، منقع کی بے منقع سے برابر ہوگی، طعام کی بے طعام سے، جو کھانا آپ کھا رہے ہیں اس کو اسی کھانے سے بیچنا ہے، برابر ہوگی۔ اس حدیث میں بھی امام بخاری اپنی سند سے لائے، حدثنا اسماعیل قال حدثني مالک النافع عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ نہا عن المزابنہ۔ اب اس کو دیکھیے، بہت دماغ کی چیز ہے یہ، والمزابنہ بیع الثمر بالتمر کیلا وبیع الزبیب بالکرم کیلا۔ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع کیا۔ یہ مزابنہ کیا ہے بھائی؟ یہ سب عربی ٹرمز ہیں۔ مزابنہ کہتے ہیں درخت پر لگا ہوا پھل ہے کھجور کا، اور ہمارے پاس ٹوٹا ہوا کھجور ہے، سمجھا؟ وہ رطب ہے، ابھی نرم کھانے والا اچھا کھجور بنا ہے، ہمارے پاس تمر ہے، سوکھی کھجوریں ہیں، تو ہم پیر والے سے کہیں کہ بھائی یہ جو آپ کا درخت لگا ہوا ہے اس کا اندازہ کرو کہ یہ کتنا کنٹل ہوگا۔ اس نے اندازہ کیا، 2-3 آدمی جو اندازہ کرنے والے ہوتے ہیں، کہا کہ ہاں یہ تو ابھی رطب ہے، ابھی یہ 5 کنٹل ہے، لیکن جب یہ تمر ہوئے گا، جب اس کا رس سوکھے گا دھوپ سے، تو یہ بن جائے گا 3 کنٹل۔ نہیں سمجھے؟ سوکھنے کے بعد وزن کم ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، آپ سمجھ رہے ہیں؟ 3 کنٹل ہوگا۔ تو ہم نے اس کو کہا کہ ایسا کیجئے کہ 3 کنٹل لے لیجئے ہم سے کھجور، اور یہ رطب کا جو پیڑ ہے ہم کو دے دیجئے۔ آپ سمجھ آئے آپ کو؟ اس بے کو کیا کہتے ہیں؟ مزابنہ۔
असल में देखो ज़बन के माने आता है धक्का धक्की करना। तुम कहोगे नहीं नहीं अभी 5 कुंटल नहीं है, 5.5 कुंटल है, सूखता तो 4 कुंटल आता। हम बोलेंगे नहीं नहीं 5 कुंटल से ज़्यादा नहीं, सूखता तो 3 कुंटल आता। तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, खिंचातीरी हो रही है, समझा कि नहीं। चलो भाई वो 2 आदमी बहुत ही माहिर है, एक दफ़ा दरख्त के ऊपर नज़र करते हैं तो इनको अंदाज़ा होता है कि क्या कुंटल हो जाएगा। एक मरतबा में आम के सारे बागात को अगर देख रहे पेड़ तो समझ जाते हैं कि 500 फल निकलेगा। कुछ लोगों को अंदाज़ा होता है, 2 4 10 20 कम बेशी की बात छोड़ो। तो हारिस ने अंदाज़ा करने वाले ने अंदाज़ा किया कि 5 कुंटल है, सूखने के बाद बनेगा 3 कुंटल। चलो इस पर डन हो गया। अब हम 3 कुंटल फल दे रहे हैं आपको और वो रुतब हम आपसे तोड़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, कहा कि वो भी खजूर है, ये भी खजूर है, मैं भी कि वो 5 कुंटल अभी जो दिख रहा है 5.5 हो, सूखने के बाद 3 कुंटल ना के 3.25 कुंटल हो जाए, 3.25 कुंटल हो जाए, 1 पाव बढ़ जाए, 1 पाव घट जाए, एक रेट तो तुम वजन करके ले नहीं रहे हो। इसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की बै करने से मना किया। क्यों कि खजूर की बै जो दरख्त पे लगी हुई है, जिसको समर कहते हैं साथ से, और ये जो टूटा हुआ खजूर है तुम्हारे पास, इसको तमर कहते हैं। तो तुम समर खरीद रहे हो तमर से और एक अंदाजे से खरीद रहे हो, और ये अंदाज़ा तुम्हारा गलत हो सकता है, कमी बेची हो सकती है। आई मुझ में आपकी। तो ये हुआ नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल मुजाबना। का मुजाबना ये है भाई उस समर जो दरख्त पे लगा है उसका अंदाज़ा करके तमर से बेचना। हम 3 कुंटल तुमको तौल दें और वो तुम पेड़ छोड़ दो। भाई उस ज़बीब बिल करे में कैलन, हमारे पास मुनक्का है 1 कुंटल, तुम्हारे पास अंगूर की बेलें हैं, मैंने पूछवाया 2 4 आदमी से, ये अंगूर की बेलें हैं, रस भरे अंगूर हैं, हम रस भरा अंगूर खरीदना चाहते हैं, समझा कि नहीं। भाई अंदाज़ा लगेगा कि अभी तो ये 10 कुंटल है, लेकिन सूखने के बाद जस्ट हो जाएगा ये 5 कुंटल, एकदम आधा सूख जाएगा, मुनक्का बनते बनते 5 कुंटल बन जाएगा। आप समझ रहे हैं। तो हम ये कहें कि भाई 1 कुंटल या 5 कुंटल हमसे मुनक्का ले लो, और ये सारी अंगूर की जो बेलें हैं तुम्हारी, जिस पर रस भरे अंगूर आए हुए हैं जो आजकल बाजार में दस्तयाब है, वो मेरे को दे दो। तो चाहे वो मामला खजूर का हो, दरख्त के खजूर को टूटे हुए तमर से बेचने का हो, या बेलों में लगी हुई अंगूरों का मामला मुनक्का से हो, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि अंगूर अंगूर ही है। मुनक्का सूखने के बाद वो अंगूर मुनक्का किशमिश बन गया है, जो अभी अंगूर की शक्ल में है आपके रस भरा, सूखने के बाद वज़न कम बेशी होगा, एक्यूरेट नहीं हो सकता, एक अंदाज़ा है, अंदाज़े में कमी बेशी हो सकती है, इसलिए ये बै जायज़ नहीं। आप समझ में आया। ये बै मुज़ाबना समझ गए। आगे के लिए फ़ायदा आपको आएगा। बै मुहाकला, हक़ल माने खेती। अब आप जाओ और सब किसी की खेती लगी हुई है, प्लाट का प्लाट, 1 एकड़ में मान लो कि उसका गेहूँ लगा हुआ है, एकदम लहलहाता हुआ पौधा है, पकने के करीब हो गया, लेकिन अभी कटेगा 10 दिन में, थ्रेसिंग होगी, दाना साफ होगा। तुमने 2 आदमी से कहा अंदाज़ा लगाओ तो इसके 1 एकड़ में कितना होता है। कहा भाई ये 50 मन से कम नहीं होगा, 25 कुंटल आएगा। देखो भाई और देख लो सब, चलो 2 3 4 आदमियों ने हिसाब लगा दिया 25 कुंटल होएगा, दाना साफ होकर। हमने कहा पूरी खेती छोड़ दो, मैं कटवाता, मैं थ्रेसिंग करता, 25 कुंटल गेहूँ हमारे पास से ले लो। जायज़ नहीं होगा, क्योंकि गेहूँ की बिगाई गेहूँ से हो रही है, नहीं समझा। दरख्त खेती लगी हुई है, यहाँ साफ़ सुथरा गेहूँ है, हो सकता है कि वो गेहूँ आपका 25 कुंटल के बजाय 26 कुंटल हो, या हो सकता है 24 कुंटल हो। गेहूँ की बै बराबर होनी चाहिए। हम तो नहीं समझते कि कोई दुश्वारी है समझने में, तो उसको कहते हैं बै मुहाकला, खेती की बै फल से गले से कर लेना। बै मुजावना, खजूर या अंगूर की बै जो अभी गीली है उसको खजूर से या मुनक्का से बेच देना, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि फल अपने ही जिन्स के फल से बिक रहा है, अंदाज़ा करके हो सकता है कि कमी और बेशी उसके अंदर हो जाए। वाह, लेकिन एक खूबसूरत सा लफ्ज़ है वरक़्क़स फ़िल अराया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरिया की रुख़्सत दी। ये अरिया क्या चीज़ है? ये बै मुज़ाबना से एक निकली हुई शक्ल है तो एक्यूरेट बै मुज़ाबना ही, लेकिन अरिया, अरिया पर वज़न अतिया,
तोहफा और अतिया। बाग वाले ने, इंटरेस्टेड मौजू है, बाग वाले ने किसी मिस्कीन को कहा कि मियाँ ये 2 दरख्त जो है ना, इसमें जो फल आएंगे इस साल का तुम तोड़ के ले जाना। किसी गरीब मिस्कीन को बुला के कहा कि ये 2 दरख्त जो हैं, निशान लगा दिया, कहा इसमें जो भी फल आएगा वो तुम ले जाना। गौर से सुनिए, अब जब उसके अंदर फल आया, रुतुब फल आया, तो हो सकता है कि मिस्कीन इंतज़ार नहीं कर रहा हो तमर बनने का, चाहता हो बेचना, या हो सकता है कि वो चाहता तो हो कि जब ये टूटने के लायक बनेगा तभी तोड़ूंगा मैं, लेकिन बाग वाला जो है, जिसका वहाँ 1000 पेड़ है, वो अपने फार्म हाउस में बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, उसके बच्चे सब खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये जो मिस्कीन जिसको 2 पेड़ मिला है, ये अपने उस पेड़ों की हिफाजत के लिए दिन में 2 मरतबा 4 मरतबा चक्कर लगाता है बाग का। अब बाग वाले के लिए परेशानी ये है कि भाई ये आदमी आ रहा है और हमारे बीवी बच्चों को पर्दे में जाना पड़ रहा है, तो बाग वाले ने इस मिस्कीन से कहा कि भाई ऐसा है कि तुम अंदाज़ा कर लो, किधर तुम इंतज़ार करते 1 महीना और आते जाते रहते, किसी को बुला लो, वो अंदाज़ा कर लेगा और जितना कहेगा खजूर, उतना टूटी हुई साफ़ सुथरी खजूर, जिस क्वालिटी की खजूर है वो, अगर बढ़नी है तो बढ़नी और अजवा है तो अजवा, मैं साफ़ सुथरा अजवा तुमको 2 कुंटल या जितना भी अंदाज़ा करेगा उतना मैं तुमको दे देता हूँ, तुम लेके चले जाओ, बाग में नको आना। नहीं समझा? या चलिए इनके पास बाग नहीं है और इनको रुतुब खाने की तबीयत है, चाहत है, समझ रहे हैं, इनके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन खजूर इन्होंने, जब पैसा इनके पास आया था तो इन्होंने 25 कुंटल खरीद लिया था। अब ये बाग वाले के पास जाते हैं कि हमारे बच्चे रो रहे हैं रुतुब खाने के लिए, हमारे पास बाग नहीं। पैसा होता तो पैसे से तो सारी दुनिया खरीद सकते हो, कोई मसला उसमें नहीं है, ये झगड़ा नहीं बनेगा, क्योंकि खजूर से बिक रही है तो ज़्यादती और कमी की बुनियाद पर सूदी कारोबार होने का ढंग हो रहा है। लेकिन अगर पैसा आपके पास है तो रुतुब खरीद ही लो, पूरा बाग ही खरीद लो। लेकिन आपके पास पैसे भी नहीं हैं और आपको रुतुब खाना है और ख़रीदना है, तो आप बाग वाले से कहिए कि हुजूर ये 2 पेड़ के फल को आप हमारे हाथ बेचिए, आपके पास तो बहुत सारे रुतुब के पेड़ हैं, जितना खाओगे, लेकिन हम ये 2 पेड़ खरीदना चाहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 5 वसक, अल्लाह अकबर, 22 मन है, समझा कि 9 कुंटल तक का अंदाज़ा करके आप अपने घर का खजूर दे दें और 9 कुंटल तक का अंदाज़ा करके उस रुतुब को खरीद लें। समझा कि नहीं आपने? समझा? तो बे मुजावला दरख्त पर लगे हुए फल को टूटे हुए फल से बेचने का नाम है, जो जायज़ नहीं है, लेकिन अरिया जायज़ है। और अरिया का मतलब यह कि जो शख्स जिसके पास पैसा नहीं है, बाग नहीं है और वो रुतुब खाना चाहता है, उसके पास खजूर है, रुतुब नहीं है, तो वो 5 वसक यानी 60 सा का 1 वसक 300 किलो यानी 9 कुंटल तक रुतुब का अंदाज़ा करे। और अगर 9 कुंटल रुतुब 5 कुंटल तमर बनता हो तो 5 कुंटल तमर हम बाग वाले को दे दें और वो जो अभी 9 कुंटल रुतुब है, जो 5 कुंटल बनेगी खजूर अंदाजे से, वो हम ले लें। तो शरीयत ने ये जायज़ करार दिया उन लोगों के लिए जिनके पास बाग नहीं है और कैश नहीं है ख़रीदने के लिए, या बाग वाले ने किसी मिस्कीन को 2-4 दरख्त दे रखे हैं, ऑफ़र किए हैं, और जब उसमें फल आया है और बाग वाला आ रहा है मिस्कीन और उसके आने की वजह से बाग वाले को परेशानी हो रही है, तो ख़ुद बाग वाला ये कहे कि भाई तुम ले आओ, 2 आदमी को अंदाज़ा कर लो कि ये रुतुब तमर बनेगा तो कितना बनेगा, अपन उतना तमर तुमको दे देते हैं और इस फल को छोड़ दो, आना जाना बंद करो। आप समझे? तो बे मुजावना आपने समझ ना लिया कि दरख्त पर लगे हुए फल का अंदाज़ा करके कि सूखने के बाद कितना होगा, टूटा हुआ फल दे करके उसको ख़रीदना, ये बे मुजावना हुआ। इसी बे मुजावना से इस्तिस्नाई सूरत ये हुई कि अगर किसी शख्स के पास बाग नहीं है
اور پیسہ بھی نہیں ہے کہ رطب خریدے، تو وہ باغ والے کے پاس جا کے کہے کہ ہم کو رطب چاہیے، کچھ 2-3 پیڑوں کا رطب چاہیے، آپ اندازہ کروا لیجئے کتنا کھجور آئے گا، یہ رطب جب تمر بنے گا تو کتنا کم ہوئے گا، اتنا آپ کیجئے تو ہم دے دیتے ہیں، آپ لے لیجئے ہم سے تمر اور دے دیجئے رطب ہم کو۔ لیکن اس کی مقدار کتنی رکھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 5 وسق، 9 کنٹل، یعنی 9 کنٹل آپ خرید سکتے ہیں، 9 کنٹل رطب خرید سکتے ہیں۔ اب وہ 9 کنٹل تمر میں کتنا تحویل ہوگا وہ تو اندازہ کرنے والا بتائے گا۔ بابا سمجھ رہے ہیں آپ نا، بہت غور سے سن رہے ہیں۔ تو 9 کنٹل رطب سوکھنے کے بعد، ارے جب اس کا رس سوکھے گا، دھوپ پڑے گی، سوکھے گا تو کم ہوئے گا نا۔ تو جو 9 کنٹل رطب ہے ابھی سوکھنے کے بعد جب تمر بنے گا تو کیا کنٹل بنے گا؟ ایک اندازہ کرو 5 کنٹل۔ تو ہم نے کہا 5 کنٹل لے لیجئے، یہ 9 کنٹل رطب ہم کو دے دیجئے۔ تو بیع مزابنہ سے یہ شکل نکلی ہوئی ہے۔ ایک ہی طرح کے پھل کو جو درخت پہ لگا ہوا ہے، اسی طرح کے پھل سے جو ٹوٹا ہوا پھل ہے، جو سال بھر رہ سکتا ہے، 2 سال رہ سکتا ہے، اس کے ذریعے ہم درخت پر لگے ہوئے پھل، کھجور کو، انگور کو خریدنا چاہ رہے ہیں، منقع دے کر کے، تمر دے کر کے۔ تو اگر روپیے پیسے سے لے رہے ہیں تب تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں، لیکن تمر دے کر کے رطب لے رہے ہیں، منقع دے کر کے انب لے رہے ہیں، انگور لے رہے ہیں، تو یہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تو مزابنہ ہے، کمی اور بیشی کی صورت میں تو سودی کاروبار ہو جاتا ہے، لیکن چلو اگر تمہارے پاس رطب کھانے کی صلاحیت نہیں ہے پیسے سے، تمہارے پاس خود کا باغ نہیں ہے، یا جس مسکین کو ہم نے 2 پیڑ دے رکھا ہے اس کے بار بار ہمارے باغ میں آنے جانے سے ہم کو، ہمارے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہم نے اس مسکین کو کہا کہ اندازہ کر لو، کسی سے کروا لو، اور جتنا کھجور وہ بولتا ہے اتنی کھجور میں تم کو دے دیتا ہوں، اور تم لے کر کے چلے جاؤ، آنا جانا باغ میں بند کرو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزابنہ سے منع فرمایا، وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا، اور بیع عرایا کو جائز قرار دیا۔ کوئی کنفیوژن ہے تو بولیے آگے بڑھنے سے پہلے۔ نہیں، پیاز تو ہاں وہ پیڑ والا جو سوکھنے کے بعد رہے، پیاز تو ویسے بھی خراب ہو جانے والی چیز ہے، سمجھا نا۔ کوئی بھی آدمی جو لیٹ ٹائم کے لیے اگر کھجور رکھتا ہے تو رطب نہیں رکھتا ہے، رطب تھوڑا رکھتا ہے۔ ابھی رمضان کا زمانہ ہے نا، رطب بکتا ہے، یا کیمیکل وغیرہ ڈال کے، سلاجہ وغیرہ میں کیمیکل ڈال کر کے، کچھ مواد کیمیائی غذائی ڈال کر کے اس کو رطب بنائے رکھا جاتا ہے۔ لیکن پیڑ پر جب وہ رطب آتا ہے تو پہلے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ نرم ہو جاتا ہے، بالکل حلوے کی طرح منہ میں ڈالو تو یہ ہو جاتا، پھر اس کے بعد کچھ دن 15 دن دھوپ میں رکھو تو وہ اور سخت ہو جاتا، پھر جب وہ بالکل سخت ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کیڑے نہیں لگیں گے، خراب نہیں ہوں گے، تب اس کو وہ توڑتا ہے، توڑنے کے بعد پیٹی بند کرتا، لے جاؤ سالوں سال رکھ لو کہیں بھی، سمجھا کہ نہیں؟ تو ایسی شکل ہوتی ہے۔ وہ پیاز، لہسن اور یہ کچے پھل نہیں، جو ہمارے پاس پھل ہے وہ کھجور اور انگور، یہی 2 پھل، کھجور اور منقع ہمارے پاس ہے، کھجور اور منقع یا کشمش، ہم اس کو بیچ کر کے انب لینا چاہتے ہیں، گریپس لینا چاہتے ہیں، گریپس نہیں، آپ سمجھا؟ میرے پاس پیسہ نہیں ہے لینے کے لیے، تو ہم باغ والے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس تو کنٹل کا کنٹل منقع ہے، کشمش ہے، تم تو کشمش ہی بناؤ گے نا؟ ہاں، کچھ کو تو ایسے ہی بازار میں بیچیں گے، لیکن زیادہ حصہ کو کشمش بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، کشمش بناؤ گے تو 5 وسق 9 کنٹل ہوتا ہے، 9 کنٹل کے حساب سے تم ہم کو گریپس دے دو، اور 9 کنٹل گریپس منقع کتنا بنے گا؟ کہے گا 5 کنٹل بنتا ہے، ٹھیک ہے 5 کنٹل میں منقع دے دیتا ہوں، اور ہم کو 9 کنٹل گریپس دے دو، میں سمجھا؟ تو یہ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے پاس کیش نہ ہو۔ یہ کھجور بھی مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں نا؟ یہ کھجور، یہ منقع مارکیٹ میں بیچ کے آئے، کیش لے کر آئے، ہاں کیش لے کر کے آئے تو خرید ہی سکتا ہے، لیکن اگر کیش لے کے بھی نہ آئے، اسی منقع سے اس گریپس کو لینا چاہے تو نبی صاحب نکال لے سکتے، 5 وسق، تب تو کوئی جھنجھٹ ہی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے منقع کو بیچ دو، اپنے کھجور کو بازار میں بیچ دو،
अब वहाँ से पैसा ले आ करके रुतब खरीद लो, इनब खरीद लो तो कोई मसला ही नहीं है। लेकिन खजूर से खजूर बिक रही है। फ़र्क यह है कि दरख्त पर लगी हुई खजूर जिसको समर कहा गया है वो अभी रुतब है, गीली खजूर है, तुम्हारे पास सूखी खजूर है। तो गीली खजूर 5 वसक यानी 9 कुंटल का अंदाज़ा करके कि ये 9 कुंटल है और ये 9 कुंटल सूखने के बाद तमर बनेगा तो 5 कुंटल बनेगा, तो 5 कुंटल दे करके वो 9 कुंटल रुतब आप ले सकते हो, या 5 कुंटल मुनक्का दे करके 9 कुंटल ग्रेप्स की जो बेलें हैं वहाँ पर आप उसको ले करके खा सकते हो। ये कहना चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे मुज़ाबना से मना फरमाया, व रख़्ख़स फ़ी बैल अराया, और बे अरिया को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया। समझ में आया? ये ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बे मुज़ाबना से मना किया। मुज़ाबना ये है कि दरख्त पर लगे हुए फल को अंदाज़ा करके टूटे हुए फल से बेच दो, कम बेशी का कोई मसला नहीं है, चलो इस्लाम ने जायज़ करार दिया है, तो ऐसा मना है। लेकिन हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख़्ख़स फ़िल अराया, अराया में रुख़्सत दिया कि बेखर्च से हाँ उसका अंदाज़ा करो कि ये ग्रेप्स मुनक्का कितना बनेगा उतना दे दो और ले लो, लेकिन वो 5 वसक से ज़्यादा 9 कुंटल से ज़्यादा ग्रेप्स नहीं होनी चाहिए, कम हो सकता है। हाँ उससे कम ही लेना। समझ गए आप? इसी तरीके से बाबू भाई शहीर भी शहीर, जौ को जौ से अगर बेचेंगे तो क्या मसला होगा? बराबर बराबर, बहुत ठीक समझा आपने। इमाम बुखारी अपनी सनद से ला रहे हैं अब्दुल्लाह बिन यूसुफ अत-तुनैसी से, अखबरना मालिक बिन शिहाब मालिक बिन औस अखबरहु कि ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि मालिक बिन औस तलाश रहे थे कि कोई है भाई 100 दीनार मेरे पास है, कोई चांदी का सिक्का देगा। तो तलहा बिन उबैदुल्लाह ने बुलाया, कहा कि हाँ हम लोग बै कर लेते हैं, कितना दोगे, कितना इवज़ लोगे, कितना भाव लोगे, इस पर हम तय करते हैं। लेकिन वो लगे, तलहा बिन उबैदुल्लाह सिक्के को हाथ में इधर से इधर करने लगे और कहा कि जाओ थोड़ी देर के बाद आओगे, मेरा खाजिन बागी गाबा मुकाम पर गया है, वो आता है तो तुमको बुला करके दे दूंगा। हज़रत उमर इस बात को सुन रहे थे, कहा नहीं मालिक मेरे पास ऐसा गलती करने में नहीं करना, ला तो फारे कहो, इसको छोड़ो मत जब तक कि तुम अपना सिक्के का बदला दिरहम न ले लो, दीनार की कीमत दिरहम में न ले लो, क्योंकि नबी साहब ने फरमाया है अज़्ज़ाहब बिज़्ज़ाहब, सोना सोने से सूद होता है मगर हाथों हाथ पढ़ो। और हाथों हाथ के साथ साथ एक शर्त और बढ़ा दो अपनी तरफ से, बराबर बराबर, एक बराबर समझ रहा है लड़का, क्योंकि हदीस में आया है आगे मिसलम बे मिसलिम, एकदम बराबर बराबर, यदन में यदि, एक हाथ से दो एक हाथ से दो, दोनों का हदीस में लिखा है बराबर बराबर और हाथों हाथों। गेहूं के एवज बिकेगा बराबर बराबर हाथों हाथ, जौ के एवज बिकेगा सूद हो जाएगा मगर बराबर बराबर हाथों हाथ, खजूर के एवज बिकेगी सूद हो जाएगी मगर बराबर बराबर और हाथों हाथ। आगे देखिए रवायत है सोने की बै सोने से, फिर वही हदीस लेकर के आ गए हैं दूसरी सनद से सदका बिल फضल से, ये अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है। नबी पाक फरमाते हैं ला तबीउ ज़हब बिज़्ज़हब, सोने को सोने से न बेचो इल्ला सवाअन बिसवा, बराबर बराबर, चांदी को चांदी से न बेचो मगर सवाअन बिसवा, व बीउ ज़हब बिल फिज़्ज़ा, लेकिन सोना चांदी से बेचो कि चांदी सोना से बेचो, भाव जो चाहो मुतय्यन कर दो लेकिन होना चाहिए हाथों हाथ। अब कितना क्लियर बता रहे, सोना सोने से बराबर बराबर हाथों हाथ, लेकिन सोना चांदी से आया तो भाव जो तय कर लो लेकिन हाथों हाथ। चलिए साहब समझ गए आप ये बात को। नीचे रवायत ला रहे हैं बाबू बैल फिद्दत बिल फिद्दा, चांदी की बै चांदी से। ये रवायत भी इमाम बुखारी ने अपनी सनद उबैदुल्लाह बिन साद से बयान करते हुए अबू सईद खुदरी तक पहुंचाया है। अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मेरी मुलाकात अब्दुल्लाह बिन उमर से हुई तो उन्होंने कहा ए अबू सईद ये क्या हदीसें सुन रहे हैं सर्फ के बाब में, रुपये पैसे की तब्दीली के बाब में? कहा बिल्कुल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सोना सोने से मिसलम बे मिसलिम, बराबर बराबर, चांदी चांदी से मिसलम बे मिसलिम। यही रवायत अब्दुल्ला बिन यूसुफ की मालिक से नाफे से अबू सईद खुदरी से है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि सोना सोने से नहीं बिकेगा मगर बराबर बराबर, ला तशफ़ु बाज़हा अला बाज़, किसी को किसी पर बढ़ाओ मत, चांदी चांदी से बिकेगा मगर बराबर बराबर, किसी को किसी पर बढ़ाओ नहीं, और हाजिर को गायब से न बेचो, यानी दोनों हाजिर होना चाहिए, दोनों हाजिर होना चाहिए।
बाबो भाई दीनारे बिद दीनारे निशान, इधर सोना है, दीनार सिक्का सोने का, उधर भी तुम्हारे पास सोने का सिक्का है, अभी भाव बट्टा उधार उधार जायज़ नहीं होगा। अबू सईद खुदरी कहते हैं दीनार बिद दीनार, दिरहम बिद दिरहम। अबू सईद इब्ने अब्बास कहते थे कि अगर नकद है तो क्या फ़र्क पड़ता है, नकद है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उधार हो तो बुरा है। समझा? कहा नहीं, अबू सईद ने कहा कि ज़्यादती लेने में कोई, अबू सईद ये कहते, इब्ने अब्बास कहते थे कि अगर सोना सोना में ज़्यादती ले लें हम लोग, हम तुमसे राज़ी हैं तो क्या हर्ज है, उधार नहीं होना चाहिए। वो इब्ने अब्बास कहते थे ला रिबा इल्ला फी नसिया, सूद जो होता है सिर्फ उधार में होता है। गोया कि अगर हम सोना देते हैं और आपसे सोना लेते हैं, 10 ग्राम दे के 9 ग्राम आपसे लेते हैं और राज़ी हैं हम दोनों, तो इब्ने अब्बास कहते थे कि कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अबू सईद खुदरी ने उनकी इस्लाह की, कहा कि ना सोना सोने से जब भी बिकेगा तो मिसलम में मिसरीन होगा और यदन बे यदीन होगा। वो आप जो कहते हैं कि सूद नहीं है मगर उधार की आदत में, वो तब होता है जब सोना गल्ले से बिकेगा। आप समझे ना? तो यहाँ इब्ने अब्बास की थ्योरी जो थी वो गलत थी, या ये कह लीजिए कि ला रिबा इल्ला फी नसिया, यानी रिबा मुगल्लस हद दर्जे का ये गलीज रिबा है कि उधार भी हो। एक तो ज़्यादा कमी भी कर रहा है और उसमें भी फिर उधार भी दे रहा है, ये डबल जुल्म कर रहा है। वरना अगर कोई भी ये कहे कि नहीं अगर हम 10 ग्राम दे के 9 ग्राम पर ही राजी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, कहेंगे बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, ये सूद होगा। नबी ने कहा सवाम बे सवाइन, अज़्ज़हब बिज़्ज़हब सवाम बे सवाइन, बराबर बराबर। समझ गए? इसी तरीके से बाबो बैल वाक़े बिज़्ज़हब नसीहत, जवाब आप ही को देना है। चांदी की बै सोने से उधार, चांदी की बै सोने से उधार होगी? नहीं होगी। अच्छा, 5 कुंटल सोना में चांदी लेकर के 100 ग्राम या 10 ग्राम सोना देते हैं, 5 कुंटल चांदी लेंगे तुमसे तो 10 ग्राम सोना लेंगे सिर्फ। बोलो भाई, हाथों हाथ होगी तो जायज़ होगा, भाव जो तय कर लो, क्योंकि चांदी अलग धात है, सोना अलग धात है, गेहूं अलग जिन्स है, चावल अलग जिन्स है। जितना बढ़े घटे तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन होना चाहिए ना। एकदम करेक्ट जवाब दिया लड़के ने, समझा कि नहीं? कि सोने को चांदी से उधार नहीं बेच सकते, लेकिन कीमत का तफावत कर सकते। ये तो शुरू से मिसाल देता हुआ आ रहा हूँ कि 1 कुंटल चावल दे करके 4 कुंटल गेहूँ ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाथों हाथ होना चाहिए। लेकिन चावल चावल से बेचिएगा, एकदम बराबर बराबर हाथों हाथ करना पड़ेगा। समझ गए साहब? इसी तरह का बात देखिए, बाबू ज़हबे बिल वरक़े, सोने की बै चांदी से हाथों हाथ होनी चाहिए, बराबर बराबर हो, हाथों हाथ होनी चाहिए। लेकिन सोने की बै चांदी से अगर होती है तो जो चाहो ले लो। नबी साहब ने कहा कि जो चाहो कीमत ले लो। नाना रसूलुल्लाह अनिल फिद्दत बिल फिद्दा, चांदी चांदी से, सोना सोने से बराबर बराबर। लेकिन अगर सोना चांदी से बिके तो कई फशे तुम, जैसे चाहो बेचो, सोने को चांदी से जैसे चाहो बेचो। इज़ा कान यदन बे यदीन, बशर्ते के हाथों हाथ होना चाहिए। कोई बात रह गई पोशीदा? तो अच्छा, तो एक सूरत में हम बतावें, फिर सवाल करें आपसे कि कौन सी सूरत है जिसमें बराबरी भी ज़रूरी है और हाथों हाथ ज़रूरी है? सेम ठीक हो। हाँ, देखिए यार, वो छोटा बच्चा लेकर के आया था, खड़ा किया हुआ था, मैंने उसको हटाया, कहा जो सफ में गड़बड़ कर रहा है, तो इन्होंने बच्चे को हटाया। दिमाग इसका तेज़ है। आपने थ्योरी नहीं बताई, आपने कहा सोना सोने से, ये थ्योरी बताना है कि एक चीज़ को उसी के जिन्स से, बशर्ते कि वो खाने पीने की चीज़ हो और नापे और तोले जाने वाली चीज़, ये शर्त लगाना होगा। एक शक्ल हो, एक तरह की चीज़ हो तो हम ज़्यादा भी नहीं ले सकते और उधार भी नहीं ले सकते। लेकिन खाने की चीज़ 2 अलग अलग क्वालिटी की हो, इधर सेब है उधर अंगूर है, तो 1 पेटी सेब दे करके 10 पेटी अंगूर हम ले सकते हैं, लेकिन हाथों हाथ बराबर। और क्या? सोना सोने से, कि वो समन है और बिकता है तौल के, तो सोना सोने से बराबर बराबर हाथों हाथ, चांदी चांदी से बराबर बराबर हाथों हाथ। लेकिन सोना चांदी से बिके तो जैसे चाहो बेचो, हाथों हाथ।
اور تیسری شکل کیا ہوئی کہ ایک طرف قیمت ہو، سونا ہو، اور اس طرف چاول ہو. کہا بھائی 10 گرام سونا دیں گے جس کی قیمت بازار میں 85,000 ہے، لیکن ہم تم سے 25 کنٹل چاول لیں گے اس 10 گرام کے بدلے میں. جائز، قیمت جو چاہو لے لو، اور ادھار بھی چاہو تو لے لو. جاتے نا اپنے دکان والے کے یہاں سے لیتے نا چاول، ادھار لے کر کے آتے ہیں، اس کو کیا دیتے ہیں؟ چاول دیتے ہیں کہ پیسہ؟ تو پیسہ سے آپ جو بھاؤ سے چاہو لو، اور نقد بھی لو ادھار بھی لو. لیکن چاول لے رہے ہو، چاول دو گے تو کہیں گے ایک دم ہاتھوں ہاتھ ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، الحمدللہ. بیع مزابنہ کس کو کہتے ہیں؟ درخت پر لگے ہوئے پھل کو اندازہ کر کے کہ جب یہ سوکھے گا تو کتنا ہوگا، اس کا اندازہ کر کے ٹوٹا ہوا پھل اس کو دے دینا. بیع محاقلہ کس کو کہا؟ لگی ہوئی کھیتی کا اندازہ کر کے کہ اس میں دانہ کتنا آئے گا، اتنا دانہ کا اندازہ کر کے صاف ستھرا دانہ اس کو دے دینا. جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز، ناجائز، کیونکہ برابر نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی طرح کا غلہ ہے. لیکن پھل کے معاملے میں، کھجور اور انگور کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسیپشن دیا ہے. کس کو؟ اس بیع کا نام کیا ہے؟ بیع العرایا، بیع العریہ. عریہ اس کی 2 شکل میں نے بتائی کہ باغ والا مسکین کو 2 درخت دے، اور جب وہ رطب ہو جائے اور وہ آئے اپنے درخت کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے تو باغ والا خرید لے، یا کوئی بھی دوسرا بندہ کہے کہ بھائی تم کو ابھی بیچنا ہے تو اندازہ کرو بیچ دو، لیکن ہم کھجور دیں گے. یہ بیع عریہ کا جھنجٹ لگے ہوئے پھل کو ٹوٹے ہوئے پھل سے خریدنے کی صورت میں ہے. روپیہ پیسہ سے دینے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا ہے، وہ تو آپ دھرنے سے لے سکتے ہیں. لیکن آپ رطب لے رہے ہیں، دے رہے ہیں تمر، آپ دے رہے ہیں منقع اور لے رہے ہیں گرج انگور رس والا، تو مسئلہ کھڑا ہوتا ہے. تو مجبوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس باغ نہ ہو اور روپے پیسے نہ ہو، اور وہ اپنے بال بچوں کو انگور اور رطب کھجور کھلانا چاہتا ہے اور پیسے بھی نہیں ہیں اس کے پاس، پھل ہیں، تو ٹوٹے ہوئے پھل کو دے کر کے 5 وسق یعنی 9 کنٹل رطب ثمر کا اندازہ کر کے لے سکتا ہے. ھذا وباللہ التوفیق. لا الہ الا اللہ. تفسیر العرایا وہ سب جو میں نے بتایا یہ سارے ابواب آ رہے ہیں. چلیے اب یہ 85واں والا باب 80 پر 5 باب چلے گا، اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ 2-3 دن میں یہ باب ہم لوگ ختم کر دیں گے. کتاب البیوع.